I see you. Peekaboo, I see you. Peekaboo, I see you. Peekaboo. Asan ang event? Peekaboo, I see you. Show me your kitty. Eat ka banana? Eat daw ikaw banana? Banana! Gigil. Right. Sleep na tayo, nak. Right. Zombie ka ba? Zombie? Ha? Ay. Ha? Ha? Zombie ka ba? Zombie? Zombie? Ayun, zombie! Zombie! Sit down! Ha? Sit na! Sit na ikaw. Sit na ikaw. Sit na. Ha? Sit na daw. Nak, sit na ikaw. Hoy. Right, Giovanna. Sit na daw. Right, Giovanna. Ocho na. Zombie na. Zombie na. Zombie na. Zombie. Aray. Ocho. Like. Taga mami. Mamu. Hello, Mamu.
Sit na, wait na. Hindi pa sa mga yan. Aray ka. Ano yan? Ayan na si Mami. Ayun. Ayan na si Mami. Ayan na si Mami. Ayan na si Mami. Kakagatin na ng daddy sa leeg. Hindi siya. Kakagatin na ng daddy yung batching na yan. Sa pata! Ano, kagat ng daddy. Kakagat. Sino nandun ng daddy? Sino nandun ng daddy? Si Blexing. Ayaw pa mag-sleep. Jing! Ano ginainit? Asan ang dami? Ayan na. Magaling na si Bating sa liig. Ayun na daddy. Kakagat si Bating. Ano ba yan, nak? Ating. 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 Laway. Amaching! Dun 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 dun. Yari ka. Nagulat. Sorry. 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 Bitawan. Ito, bibigyan na. Blueberry. Ito. Masama ako. Pahingi ako ng wipes. Ito na. Gusto pa niya siya eh. Bajing, harap ka dito kay daddy. Nagalit tuloy. Open and shut. Ang galing ah. Ang galing ng anak ka. Ang galing ng anak. Isa pa. Bilis. Patingin si daddy. Oh. Open and shut. Ang galing ah. Daddy rin. Oh. Aray ko. Patalsik pa. Oh. Open! Oh. Open! And shut! Ang galing ah! Oh. Meron na yata doon. Tingin? Patingin? Ha? Ha? Ano? Ha? Oo nga.
Likot mo. Nakita mo lang yung sarili mo eh. Hindi na. Ayan na naman, ayan na naman. Say mama. Say mama. 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 Say mama. Mama. Ayaw niya ng mama. Aching na udlot ah. Alis na dyan? Alis na? Lolo, napaka-overacting. Alis na? Alis na? Alis na? Oo. Ako. Alis na? Alis na? Alisin natin? Alis? Hinihintay niya. Alisin na natin? Ha? Ayun na, ayun na. Alis na, alis na, alis na. Alis na, alis na, alis na. Ikaw ba si Tisay? Ito na, bigay na, oh. Rosy chick ka na. Ay. Ikaw ba si Tisay? Ang laki na pisngi mo. Sa'yo lahat yan. Yeah! Ha? Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your face would surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap your hands. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, and your face would surely show it. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet! Galing watching nga. Oh, ang galing oh. Yay! Paano chombi? Chombi. Chombi. Kulit mo? Oh. Ano yan? Clap your hands. O, paano na? Open and shut. Ang galing. Taka, mami. Oh, tawag mo, mami. Tawag mo, mami. Umaarte na, oh. Maarte yan. Ano yung arty? Paano yung arty? Arty. Ano yung arty? Arty. Sabi mo, wawa ako.
Wawa ako. Wawa. Paano yun? Ha? Bilis. Nakalimutan mo na? Paano yun? Wawa. Wawa. Ano? Ano? Sarap? Huli ka? Sarap? Broccoli. Ganito pala broccoli. Gusto mo ah. Doon mo dinudurog. Ano? Ganda anak. Wala agad ah. Wawa. Wawa ako. Tangkami wawa. Isa pa. Ay, nakakumami sa labas, oh. Tagal. Oh. Bisa sabi mo, wawa ako. Light. 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 Uy, ito. Shh. Sabi mo, Mami. Oh. Wawa ako. Ayun si Mami. Oh, ayun. Ayun na si Mami. Ayun na si Mami. Sabi niya, hindi. Huwag ka naman. Sabi mo. Huwag mo, Mami. Hindi. Tawag na Mami. Mami, antok na ako. Dede na po. Mami. Oh, ito. Ayun na, Mami. Ayun. Sa mundong nakakapagod, o ikaw ang aking pahinga. Gumagaan ang lahat kapag nasisilayan ka na. Ano gagawin? Bilis! Zombie! Zombie ba yan? Zombie? Arr! Hey! Ano? Zombie? Ako naman. Zombie? Mami! Uy! Ano? Nakaload ka pa. Anong kinakalkal mo dyan? Ha? Nakaload ka pa. Blight Ching. Anong kinakalkal mo dyan? Harap. Shh. Blight. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Uli. Tingnan mo, nakaload pa siya yun. Lo. La.
Magaling, magaling, magaling. Ano pinapano? Egg. Ikaw, egg? Egg? Sarap ba yung egg? Egg at saka dodo ng mami. Tulog. Saan punta na? Ay, ganabi? Ay, ganabi, ay, ganabi. Ha? Gusto mo ganyang kalaking TV sa bahay, nak? Ha? Gusto mo ganyang kalaking TV sa bahay? Ha? Gusto daw niya ganito kalaking TV sa bahay? Oh, ganyang kalaki? Uwi na natin? Uwi na natin? Ha? Uwi na natin? Chumbi. Mama? Chumbi. Mama Talit? Bati na kayo, Mama Talit? Asan tit? Show your teeth. Show your teeth. Where's your teeth? Chumbi. Bati na kayo, Mama Talit? Bati na kami niya na peace. Peace na kami, peace. Chombi, Mama Talit, Chombi, Mama Talit. Chumbi. Hindi alam ni Mama yung Chombi Talit, no? Chombi. Ganun mo. Ganun ang chumbi. Saan ang chumbi? Pakita mo nga paano yung Close Chombi. open daw. Close open. Close open. Ano, open and shut, open and shut, open and shut. Open and Lambing na, Lumalaban. Sabi mo, Blight, Giovanna, Giovanna. Chumbi. Blight, Giovanna. Jesus! Mama. Napapalapit na lang po. Mama. Hindi. Sabi sa ito eh. Parang lang eh. Wala. Chombi lang, Chombi lang. Chombi. Chombi. Light. Giovanna. Light. Giovanna. Light. Giovanna. Rockero. Ayaw mo. Init. Oh, dito tayo. Lamig. Wow. Oh. Wow. 6263. Silver. Wow. Tignan mo na tahimik siya. Wow. Bibidyo okay dapat ako eh, no? Stomp your feet, stomp your feet. Oh, rain? Ano na rain? Ayun! Wow! Oh, rain! Rain, go away, come again another day. Come back, that was too late. Rain, go away. Oh. Rain. Ayun.
this little piggy had none. And this little piggy went wee, 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 all the way home. Let's sing London Bridges. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my sweet baby. Yummy? Come take a walk Yummy ba yan? Yummy? Walk with me, walk with me. Apa? Come take a walk with me, my sweet baby. Me? Music we call quiet piano. Next part, we're gonna sing loud. Yummy! We call that forte. Yummy? And we're gonna pretend to be bunnies. It's gonna be so much fun. As I've said, this is not a big company. We only have like 2 guys working at each desk, you know. And we're talking about like how many accounts here? 1,000. So we don't really have like the luxury to have a look at each of the accounts. So basically, they just sent out whatever. We've sent out letters to whatever mailing address we have on file. So then we got this account's back in. Ayaw Yung ni Dad. batang maipit sa 7-Eleven. Kasi umuulan. Ayaw ni Daddy lumalabas tayo. Naku. Subuan mo to siya. Kain na kain si Mami. Nagalit eh. Yummy! Yummy! Birit ka. Sing? 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 Oh. Mabilis, spirit ka. Yung poem ay kayo? Papa na naman ikaw? Yan ang papa mo? Birthday niya eh. Happy birthday, anak. Thank you sa pamakdo. Ano kinakain mo? Ah. French fries. Sarap ba yan? Yummy? 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 Ha? Pinakain mo. Tiyotok lang. Lagi. Ay. Tagal ko. Wait lang. Tell mami. Ha?
Tagal mami. Yummy ba yan? Yummy ba yung kinakain mo? Yummy! Potato! Ha? Tuwan-tuwa siya. Yum, yum. Arm, 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 arm. Mamaya, dami ka na naman pupo. Dami pupo mamaya. Ha? Dami pupo.